Kwezi wangalizi watukufu wa Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yenu leilale raikao arimnika ni miadi hujabanu leo rijeri hadisi hamara yasaya ndasinani harma mpango watu wa hemfu mbili upawao le spécial dimanche haizo rihoda na utukufu leo wa ulahiki emwananyasi professeur Mohamed Farid Bashahil ranguda iho la Réunion wa Komor ngamjua ukaya epaji yahanyu Front commun des forces vives yo hamba ukaya e mbwana yawana de dictature isa iji accéléré iho Komor yo dinamne ikao emipango ya hatu iji accéléré nane resistance wajao haizo ngasabio kyo ze shukra za hawa mbikawe makatianu wahisa ngwaridungao na ongo tayari waje waridunge harma mpango unu ho mwiso wa haukia rangude makatianu wayo ngamjo enda na mwenisani ukaya mpango hatunu ngojo washiha amabaki ya mai baki la hadani lijokaya kiasi ya ilera ngamjo msuali ya mwanama Mohamed Farid Bashahil masuala menji ya husio nao nembwana iliwa nao ya daula ya haki wajau harima dakika mengomiraru za mwiso yani baada ilera ngarjo humnikani ya fursa ya ujua humuzisa haina suala manzao mumuzise ngamjua ukaya waim kizimbeli wa mbwana haina suala mtu kaanza mumuzise ngamjo muzisalo hasheo hamaste na adab haizo kabla ya jana nauzitia magunjini lamine mwana ma professeur Mohamed Farid Bashahil ngamhuniko omrongo mwana ma professeur ureye wa Komori salamu wa onese ewe mruhindini Mohamed Farid Bashahil harima yembwana lilonio leo kwezi mwana ma Mohamed Farid Bashahil ngawe na mrongo a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu alhamdulillahi rabbil alamin hadani buhubushila marhaba mwanama Muhammad Larif waraparisana wanruwaili wanilea wa dola ya haki wanikebe hatinu ni jengele Zimbabwe ili wa Komor wajue maonio ya hangu nezebana za hangu rangu muda nlovanu haweha za salamu za Kiislamu dohabio wa Komor walio harmushi wa dishansi wanagaliao assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Présentation yangu sinafanya ndogo zinjindo kayati la Komor en 1983 exactement tijahunu kisomo misomo hisabu alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu ajalianga binambahazi ya usomesa tihaba shukran au mboshilu marhaba tisomesa maha 18 pari tibeho maha mine maore abaha inu tibeho no la Réunion msomeso alhamdulillah rabbil alamin
ngami harume bwana ngarwaniliao iliri wanilio binadamu wa hensi hatu. Shukran. Baada mwamwishia Mwalinyasi Mohamed Farid Bashahil yamlaulian makatianu ngarjohenda na handisa hadithi ya hatu rangu ndabusa 12 hunu farata nizenjeza dakika mfukare iyo sa araru yenjeza dakika mfukare arimwa lesiwali jitukufu la Reunion. Kabla ya ujonjia harima zemada za hatu ngarjo sahani samaha ritie mna muhtasari wa generiki mtiti baada yabo rije rende na ubua mahafali kirasmi kazi samahani na dunge. Naam, wangalizi watukufu wa Komoro. Ye Komori ngayashio hawanziro. Wanru warikazamaha, warambia ukaya, ye Komori ngiyo mwengoni mweze makati ikao ngiyo bilili juu, haukaya itendelwa ni wanadamu wapeu. Na hunu ngarijua ukaya, siasa mbizijiri humasiwani, wa imai hawayanziro ivuma ukomori. Rangudo mdoje wa Kolonel Azali Asmani, harimaze mamlaka, Jitolda zinji ikao rifikiri zilwa zitidwa hizo zirejei. Hamado mfungwa, hamado mudwawa, wa haina mrikao ngwendo kinyume ni siasa ya peu, siasa ya fujari ya Kolonel Azali Asmani. Rimpara ya Mwananyasi wanu leo, Mohamed Farid Bashahil. Ngasina nukta zinji rejozi virlia na sinae. Haizo, rangude zele zinuyo, ngarinjiao harima ya mahadithi ya hatu. Kabla ya ujonjia Mwananyasi Mohamed Farid Bashahil, rehna suala rikote nderi luzisa haina mru ramhondabana. Ngawe gonze, ngawe la Reunion, ngawe na famille Komoro. Wa imma ritundu rihundu, kutina mru ikao hauhusu directement, ikao impactewa nesi ya sambi ya Colonel Azali Asmani. Na hunu ngarihundra ukaya, weno wangu waimisa ye kolektif ya la Reunion. Hamvu, hamali, hawakati, haakili na jitihadi. Zinu pia zabari hindini. Zabari ni ulenga wakati wahaho. Urumiye harimambwana hamada inu wakati kao kutsi na mru ikao ngekomori ya uhusu directement utabishiwa nezenongo zinu. Hali ngabo mrongo nzima au zinji za tsonga wamba ukaya ntsina ujowa vata inyono. Mwanama Mohamed Farid Bashahil kwezi. Mwanama Mohamed Larif Saad kweli tihimilie bwana inu shansi za leo rangona bali hina hunda akili inu bwana na imilia ili nibadili ye system ya Komoro. Ye system ya Komoro ranguna mengomine na mitsanu ya independence hata leo inu korongo dao. Leo inu gasina Azali Asmani ikao gana tarehe nji za hamba ikao ngarjunji harumeze discussion narwema suala rejozi benua shaya tumbu mpaka ezerongo Azali Asmani ya familia wenzi harilahu wajwana shohatu harilahu wahasons nandi mdu ikao atusubu kiambi ukaya tengeze voti na mfanyizo mwanzao. Chambwani Mwenyezi Mungu ni hibeze voti tirenge. Lila japizo. Lila malapizo manene. Yabondo amadasi, hena mdu ya wamba akili, mwanama Mohamed Larif, ketubidi, yodensi ya hatu. Irengwe namna hiyo. Donc kondo amadasi rihimilia, insi ya hatu, riwanilia hadani binadamu. Shawasi na kati njia harumwa hizo amdani kanga dozi develope wakati zija harumwa suala ya joka huja shaga mwanzo ni renge mando ngontiti parapore za zilio harumwa dunia hadani dohambia
ukayanga sina drums inji harumwezi nsi Comores lazima ni washiri babi niwaambie wa Comores waje unungu wapeu karsuona yemruri wanu naye ya wanru na wafahamu wadekao unobeli wawende wanru wendao Comores na wafanya atasio wafanyeze test za hao watibelo wade unu wende wanru wendao Comores na wajangalie wende waonese example watize mask wati yode ndugu njohandi yo Comores parce que katina de lao abahain dramuzasa yazili yobo mana Mohamed El Arif gasi dramu ya hatwar lukali winu mruka chuda la pitali manama Mohamed El Arif mndu ya fikiri kangu jobona hususan ya mwiso hauprofite banu bondo bana ni beheli tanga lahe mtangaza jumhu wa hatu adina ntanshik ukale winu armama mengo minena mitsano hanjala pitali halawa hasibabu ya ukaya kabati oxygen armama mengo mine na mitsano ya independence aba haini tangada hasibabu kanga sina rais azali ya sumani ya votewa depuis 2016 hata 2021 ikao leo inu katufikiria garma negligence katufikiria la pitali ya Comores yabo mwanama Mohamed El Arif ene mria zalwa ya wasuli harumweshe badishanti ya onao wanduzahe no wana nyara ngwe mahamri ya pashia ya waona keli walio kwa tswa amelioration kwa tsuma ndongo yemrufanya lazima mdu yahime yambe yadai ekanga joshiliwa ilie Komoria hatu ijopanga mbabi bawo Comores batabiha marhaba nji mwananyasi Mohamed Farid Bashahil suala la bili la hatu ye harima embwana yinu amjokaya harima imahayabira ambeseye kukana parti politique mais abaha yinu embwana yinu engawe harma parti politique au kutsarama parti politique manama Mohamed Farid Bashahil manama Mohamed El Arif suala hamani yo basha tikarma parti politique ndio jibu hasibabu hindi wakati rulo nuo nti wakati wa parti nti wakati mraji dai harma parti uno wakati ya utanganye mihono hasonti pia uanru pia raulu harma parti rautu harma parti nti wakati kujaja yanti yangamia yanti ngionzaya yanti wanakwa tusoma kabati likoli warungo fungwao warungo lwa yao halafu nje dovubwa parti nje dovubwa parti mimi gamwano hodzima wa hoa Comores hao ntipia rikeva dzima ili rihunue azali ya sumani. Shukran marhaba benji harimwa lebakia mpia la handani la mpango hatunu haina mdu hajabanu si njia harimwa ezitendwa zapeu za jirisiwa ni mafujari warenga enti ya hatu otage habanu ngarinjao harimwa inu ambao de actualite ikao ngarjo henda na suali mwanama Mohamed Farid Bashahil yamakati ya mwisho yanu mrungu wono ya serikali ngwedona umenasi utorea wa Comores haukati de opposition shandu utorea wa Comores na hunu ngwendao na ubeha convocation westaki wangu wenji walio harumwe opposition aleta meme riono mwali ngabo wangu wa aretewa haukaya hari wa ambauka wa usamiri na hari ngambauka wanzi hampadu ngajoka hama emasi wa marwaji wandu wanji wa konvoke wao inu pia ekaendo angalia ye serikali wa installe hawa ya uhara un climat de terreur mananyasi Mohamed Farid Bashahil engo jojibuje harama makali mahamada ya manama Mohamed El Arif banu ekatsamba azali c'est un dictateur yabona bokaya azali asumani il fait ce qu'il veut mais il ne fait pas ce que la loi veut. Haluha kitawalifu, haluha kishingazija ya hatu, azali mfanyizo ya nzao. Risa ramba kibana oinge dictateur. Garuonao ezijirio. Kabati mbanungu choka yonti respecte wao.
yamdo diktatori ufanya inde ile kufanya na zinu ekaunika wakati mwanama Muhammad Larifu anjohonesa ndongo zinji eko wakati gojonibulia nifanye demonstration mimi hunu larinyo sabaka kabati ndongo njema zijojiria yensia hatu eka Azali Assoumani do rais baada yabo namba hizo tiwasili harumu wana marikuta bu habazima rifikiri habazima yenti rikaza mouvement turabaka ADP efasiri ADP indi Azali doit partir nefasiri Azali doit partir yongi wanadongozi nji yo enelema zinji hasibabu ya ukaya Azali Assoumani rangu 2002 ekati luanzanandise uone namna ya kufanya eze voti zae hata nje 2006 namna ya kudirije ze voti hizo hata nje 2011 hata nje 2016 2019 toujours Azali Assoumani lo dirige ze voti hizo pia ekaunika nafasi anjohonesa ye mwanadamu namna yahe ya diktaturi yahe ya korumia ni namna kwanza ya mrefushidzi sha Azali Assoumani kana ya narjo yusu alekam garjo do dirige na saya parce que c'est un dictateur un dictateur upande wa heze menace neze intimidation na shetiso shakila mti juu e hawa ya harailio kabla ya ujonjia harima omnofu wa he dictature kozi professeur manama Muhammad Larifu enu habieje wono sijirio mali wanwa fungwa wono sijirio harumasha siwa shanzuani kabati mrudiso ula wambangu wazotiro imajeshi pia ende nzuani wanzuani kwa tubushe wanzuani kwa tsoda bahanu warungwa wahara imaharibia njangu pia ngwala lao ngazija wahal kadhalika mesa dictateur yode namna yahe banuka tsuharma banusu alarili yosisi gaswafikiri namna ritowe ya dictature ya Azali Assoumani na ujuwatse na Muhammad Larifu kama nti Azali Assoumani mwili shade zitobia za Azali azifanyao doko ya hawaili yo ya peu yodi ekuchungeza diktatori hafanya sababu kakatina mwayena akli ndo jina ya chongeza waka developer mwenzi gujohuwa ya tawara gujofunga ya tawara so onti pia wamokomor waharuma marisi zana umenazi shezo ndo juwe bujo ke serikali ya Azali Assoumani ndio bankrupt c'est-à-dire manani naboka Azali Assoumani ndio bankrupt ekawono serikali yezi ya serikali basi autorite ya serikali ngiyo mahala udzibabahi yani de capital ya Moroni de ya Mtsamdu na ya Fomboni sha Azali kachukontrole hata mbahindu harumwe mijinze Azali Assoumani ngena yezi sha Moroni Mtsamdu Fomboni yawe yo si serikali hashagaza wandu il a failli le pays en banqueroute donc tina mwezo fanya lazima yafanye hizo c'est un dictateur nam ani tujua kango nam voilà riono majeshi watolo ma ograde ngabo kampani ya recruter ma jeune halafu ngabo ndwaria ukaya ima ograde wala harimao sur ngabo wangu wajohenda wa infiltre ya opposition harimao ima jeune wa recruter wao lukaya ngwele wasoma ufujari waji wakaushie e peuple wakati ijojisuleve era aya hawendini handani infiltration manama sa sijifanye malaba surtout en wafanya siasa Azali l'a infiltré tout le monde iyo katuli dire que uhara
Mbabio kitu bidi partout hena mrudiso azali hanjia ngobohari. Donc hiyo haina rjoko kufanya ngartojo zamba ike public ya doju wazindindao. Parce que hashindi ha infiltré zendogo pia ragoze parti, ragoze mouvement, ragoze apeli, ragoze ndogo pia. Il ha infiltré watu. Aba hale jeshi la tolwa ukangomba duhazi hamadi hali rambi lweka wishia emananya sabdala Abdu Hassan harambi ya zwar ma diskuru harambia ukaya hindi kema jeshi ala namfahamu baolongo ba infiltré shaka tswara yo strategie zake ya zali ya Sumani watoto ikao waido arengwa kwa tina mbahindu ya hula kwa tina mishahara udani kwa ziwizira na ziwizine ngamwambia kana wafahamu basi ndo nani sindo anduza nyu sindo huwa nyu msikubali mnikorali ziwizira na ziwizine mjamrangamisa zodi zonjwambia shai system ya zali system de dictateur kutofanya nazofanya hata yakatsoro pouvoir chaka mwambia kaya zali oui non professeur kunu uriono malheureusement les conditions viro et ma prisonnier wa Komori wazienshio wonti pia yani ngarivumwao e ma prisonnier wonti pia ngabo wafungwa wasawatimizi mahamila wendao watimizi mahamili wendao warenga mwaha wendao nano washangaziwa nano watawa de ma prisonnier pia en general mais hono riono hamaskitifu ngabo mwana nyasi mkomori ya fia harima prison emkinishi haukaya hambulio ya ulwawa ne majeshi wahe diktaturino ye hawa ndiro hamada inu hata ikeleo wala maprisonnier ngolwa wao wajifieho prison ezinu ngojozelizaje mananyasi professeur kwezi yo mwana Hamadi Larifu anju hambia ukaya itabati hondo yadya ikitabati hondo yadya ndo ukaya leo mdungo do prison mbele wa pirizo yenda hafa shaka katsuba bali wenda la pitali yenda soignewa ya bondo honesa ye serikali ya zali ya Sumani ikakwa tina rongo zofanya kwa tina kati upeu parce que mreda pirizo mreka badi mruve wala pitali izo pia hindi izo pia de marisiza izo pia dotsofanya wa Komori wanje uhara ili watibuje mfano huone mafotea jaza ezila tabia hindi mwana Islamu ya tuleze nguo mafotea tabaziwa ila tabia kinda izila pia system ya utaha ya tewara wa Komoro na mbinga mwabio raisi ya zali le peuple aura toujours raison et peuple un jour ou l'autre rekale ore kama udurikando shao shanga mhulabio ukai peuple yenge jojuha raisi ya zali ya Sumani kena ukire namna hiyo ikata mdungodo la pitali pardon mdungodo pirizo yende ya fariki hiyo kindahu ewo binadamu dawu ewo msilamu dawu kabati ndongo zenda serikali ya zali itagandra harumaze mbulio garjoka banu rambezina bazinu mais c'est un dictateur ikao gonzo kenso pouvoir en vous ikao 2000 et à la zimela au 2021 chaque tonzalawe shangarjone uzone saizo pia haruma suala rijao marhaba menji watukufu mdunga mpango hatu urihisa rifanya dakika mengo miraru ndasine mwana nyasi professeur Mohamed Farid Bashahil emakatianu ngajunji harma lebakia labili la hatu wa imma hamada ukose zambanadi si shukriya ni wanukao ngamdunga ho mpango hatu ngao hangao na ngarjibi wao hena mnekao ni upartage ili wandu wenji wazijue ngarondona ho mshukuriani haina mrikao gutoka hanza ya pare harima ekarsa rifanya ilera ngajo hafi ngajo ubeha do annonce e numero tihale yabo haukaya malheureusement ngaz islaf technique karsujua ra défilé e numero ban mtsikena hata harara tokao emakatianu ngarendao nautia mna generique mtiti baada yabo rinji harmale baki ya labili le baki ya labili ngaljo badia samahani
libaki ala bili joka na ralinji abaha ngal joba dia ye nukta ye azali waindobi every visage ya he dictature ya hahe shinu hindini wa imma kabla yabo na gunge na générique mtiti ye azali waindobi evre visage ya hindini narimwishilie dictateur Azali Assoumani. Izo nimwambia ndo kaya tinafanya mbamzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka na usiu ntina hata mba usiu amumlabi yondi kantina kufanya mbamzaha bai haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani mwana ulo na tobia marilo maka attention hawina ngombe ukaya tahadhar hawina ngombe ukaya hewe na ngombe lugha johelewa na ngombe johelewa shake na ukiri rabega rujoba anu rijerua nilunguza siasa wakomori wajitamkue uhenza hamnyezi Mungu ikihari mbakati yabo katura ntiwafanya hazi simahame njoma habitanu wanusa rasazi yomili eka mtoda zate mahani sana tabaka wakomori mtimdajeze bakida faziza lazim shenko dunia hindi Moyama Mohamed Farid Bachahil, Ngawino Mrongo et Azali Oindobi. Quel est le vrai visage de la dictature du colonel et putschiste Azali Assoumani? Le su'ala fuvi shalabuha ikawa ugebidio wake demonstration zinji na ufanya rappel harumo wa Komoro. Tafadhal. Ekango joni kwa kati gamjo démontre d'accord gamjo nabi wa Komoro ye système ya Komoro système politique ya Komoro gamjo ni wambi ukaya kena uchange hasibabu voti nishili enro manama Mamadela le système ya Komoro que não change hasibabu élection surtout et kenga sina dictateur ulo yabo gamadi so mone les élections za 2002 Azali Assoumani hakaida haruma vote hakaya daina mrajadi gona mrehemu hakaenda daina Sidali Kemal wakawararu dictateur yofanya esa joka wala waka wende harubezi vote Azali kaja joka humrezi vote shafanya mpango namna ikao Sidali Kemali na mradi hadi wa jobroa yo système ya dictature yo de namna Azali ya kujidirija harma otswani hae izo de vote za 2002 haya mradi hadi Sidali Kemali wa boycott les votes Azala votewa hamba hundu izo de za 2002 gamjo mone Azali Assoumani en 2006 manama Mohamed Larif 2006 esa voti izo ndio vyaka lazima ya hundu ze voti Bukaya Azali Assoumani hakana CRC da si est parti à CRC en 2006 manama Mohamed Larif wa désigné mruko parwa Mohamed Abdou wa ihado parodi na tiro dobo mjamawe ye CRC yabo bakando wondu wa huwa kabondo bokabi ili ashurti haka CRC wamsaidie haka CRC yenge harige CRC haya wakaya Mohamed Abdou wa mjamawi wende wasdau kaya ngarive hao Mohamed Abdou yake
de raisi wa SRC yazali yafanya harmarenio hatola hula haja wabia ukaishia izo mambao izo pia ntuzita mimi ya kandida wangu ni mwanzao yo paro Ibrahim Halidi wakaja kasese azali yetu fanya izo yanzao yasaila wa Mohamed Abdou Edo paro mjamawe hanzahi rangosh tu hata leo kaja Jakomoro kabia le ashurti hanzahi endaka kandida eza jirindi eza votiza desirewa basi wakahenda uwa rarundo binado Mohamed Jafar Ibrahim Halidi na Ahmed Abdallah Mohamed Sambi basi wakati wajukenda ware wa harba Komoro Ibrahim Halidi hambahindi hamba kanjo fanya audit harume serikali ya Zali ni juwe mali ya Rumia basi sasa ila azali asumani ya mgranti Ibrahim Halidi hede hadungu Sambi zose l'histoire la beka izo komorena wele wendo ngwanzo mekaya Ibrahim Halidi kwa mwishoni mwa kampanya 2006 azali kaja msaidia sha azali hasaidia Sambi professeur oui absolument démontre parce que c'est grave je me rends ouais pour professeur quand c'est grave anjo elezando zo pia ngozi juwao so ambia ukaya Ibrahim Halidi hende arma deuxième tour ani le deuxième tour daila kawa amru vote wapi general hende afanya bunjilio njuani hamba ukaya mimi anjofanya audit anjofanya antorezazani juwe mapesa ya Komoro vahe azali asumane fanya hamvuriza eatre Sambi na Mohamed Jafar jodungado azali adungu Sambi hamsaidie Sambi basheka Sambi yake ne majorité c'est une réalité politique basheka kaja tukana shwa shazori juwao Sambi haja kajafanya audit kweli Sambi anafanya bunjilio à la présidence harambia hindi harambia ukaya ho trésori wabaki diero zori ya haba Sambi kajafanya audit kajamfunga heshe imanisha fundi no silamu wa fundi kajamreda ndungu azali shatsomba ukaya ti hanso au trésori mbadongo na Parisa diero abonzo none azali namna ko jouer namna yae gamabio banuzi nuwandu ambao banuzi pia lazima mzijue 2002 Chandra Jafar ce sont des éléments de l'histoire qui sont très importants 2002 Azali Assoumani kajajit ani yeye kajajitowa harume turu kaya guhansi bainu changement gamwambio hapara serikali Muhammad Bakar hawambia kwa msaji edaka Tanzalawi 2006 tu veux dire 2006 hawa hapara serikali Muhammad Bakar hawambia ukaya gamanzo ni baki tena shezo ndrabo kajaranti pasko di sharia ndrabo Muhammad Bakar yom hambio Muhammad Bakar hafanya hamtelefone amabia dobi amabia Azali ukaya ufanye madea aho kairi yeturi ya wanzwani warejei kairi yeturu ya wanzwani yiwarejei Muhammad Bakar ya haraya kajaka na shwa Azali Assoumani parce que quand il n'a pas de msedi nzwani il est obligé de suivre yandika halawa shaka jalawa démocratiquement halawa parce que Muhammad Bakar mabialawi parce que ça fanya imandayai c'est une réalité politique haya gamjo tena Azali Assoumani
shamda nikai lo suale kanga rjuhu jarma ye umlawaza li 2021 turende nzuani mtsonza ntsonjeza yapo kama zoni zenjeza ndo zenjeza sheka kutuanza kujipoza question ngajo baada waonesa ukaya azaliwa imrikao zevoti ye kama zevoti azali ye kama zevoti risali zijua hata kaza uonesa ye visage ya dictateur ya hahe ye kama zevoti dictateur kama zevoti kaza uonesa ye visage ya criminali wanako makuzenyo ye visage ikao ngeonesa ukaya wewe mwanadamu wa Peru ne Komoro baada yabo uonese dictature ya leo ndio illustre na efa hindi grave za uonesa ukaya kweli azali ngangamizo Komoro na Wakomori Wakomori pia wayono za honda feswali Wakomoro waono za honda feswali na nasoro pardona muti wana watola wa wenda wa ya wahafa komsa hata leo inu bahati majeshi wao kwa tatu fanya banketi ya banketi ya utojua kwa majeshi yanu hawa no uwayaje hauza barindi ni wao kwa tatu fanya banketi fatuze ya zalia sumani fatuze ya zalia sumani kajafanya hata haya ujahone za hunda sambi imruja sambi ya hansi wa mezimine ya vira ya hansi wa meziminane ya vira ya tuhansi wa abo kabati sharia shahone sakasa mbila zimu yake yapo ye diktaturi ndai yuni sao mbia mdenda zema Professeur ministre de la justice handa ukaya sambingu joba kishabo hata heda hari hena wakati akati johisa ndabo ya jojujewa ani hamange bala enduré illimité ngo imagine propos dangereux na hizo na ministre yango onjezo bien makala malai badia banunga tutika odoji repetar bezi dictature wanuandu ba dictateur wanuandu ikango yabo mrembo comme ministre de la justice ya towe propre amada helio on va revenir toujours même chose à armeze rwezino wanuma dictateur kwa tina namna rojina kwa tina akili ya ndese Komoro kwa tina akili ya development kwa tina akili ya kufanya bandongo ego zofanya iliwabaki wajuri huwa wajua wanwafe hama dizofanya muntu hama dizofanya sambi hama dizofanya pirizo hama dizofanya jaza voilà professeur yehunu ngwanzo wambie wa Komori tukawa tie uhara shawa fahamishe ili wajue opeu unofujani wa hema na damoni yehunu ngo tumaini ukaya van kartujua na kiasi ndini mnyeze ngule ujuo ejokiri vakometewa assassina Komori assassinat armado harima ma opposant par exemple déjà kujauriza mbwa juzi zasinyalewa ukangabo ma leader politiki wamenasewa rifubuli warazida nando go wenji wambilwa kama nzo na jibwana na kama nzo raya badi assassinat isoga chukuja garjugu raya zotiza barma video raguhale un dictateur c'est comme ça abainu dukaya leo yenu ye population ya Komoro wajifikirie na wajifikirie parce que kwa natu bakena mnayo il faut absolument que le peuple se réveille shati aukena santu jaba ragwe mahana mahantugo wana na biazali guo wandu azali gufungu gatongo di répéter la même chose ça vous leo madame ji professeur Bashahili usofanya transition ngardo harmaye parti yararu ya hatu na do husu inu resistance Garim shukuru ninganyi hawe nji mdunga mpango hatunu na nyinga mduna hutangaza ho mahala pia ili wandu pia wazijue ngaruna mweshelezani mkaya rihisa rifanya dakika mengomine na tano yani ribaki dakika 15 na utimizi lebaki la mwado lani la suali ya mwananyasi Professor Bashahili na singarim shukuru yauni jitihadi hani utangaza mipango ya hatunu hunu ngajohesheza ukaya mbwana ya dawla haki gasina besoin ya homsaada wa haji ranvu rakili rawakati ramapesa ione maana ikao katu la utangaza ukai operation tombola ngasina besoin ya hanyoti pia ili ukemongoni mwandu wasaidi yao hambwana hafikra hamali mbwana ino haizo ngarishedeza ukaya insha Allah rehonda le 12 décembre ekai confinement iliruhusu ngajofanya etirage oso na hunu ngarishukuria wandikao kwa jazia malgré confinement upara ili wajue namna ya usaidia ya operation ino
amongwe emakatianu ngarjao harma lebaki ala rarula hatu professeur wahi huja ukaya na honu ngoparo e peuple riono emezi ya mwisho yinu riono ze juma za miso zinu ye miji ya niso roha ohara wakomori waniso roha ohara Henry ene mrungu tuambokaya ya mbeseba nule ondami yani mrungu ono hama ohara gwedono vunguza komori riono nzia zibalwa riono mpado zanziwa na hunu ngasikiti hao wananyasi wa mwalika hao wagamatiwa emakatianu ngao shibani wafungwa zifungo za mezi ngarilanio shetendwa isho habanu manyasi professeur ngasi harimwa wakomori wanindao kaya vanuri sari waswili harma ya dernière ligne droite ujuambaje ili wakomori wajaribishe embwana inu ili wakomori rigabili hasonti pia embwana ya utoa dictateur Azali Assoumani dokayaga manzo nabio wanama wakomor nanani nanasi rifanya wa resistance amanzi onwambi ukaya ye komor ya hatu que não change hasibabu carnet d'adresse ye komoria hatu haruma resistance hatu monzo rijambi ya hasonti rivone bwana inu ka que não lawa hasibabu communauté internationale ye komoria hatu inu rirongoziwa ni mruparwa Obama rais Marekani haruma meeting ya kufanya Ghana hamba ukaya nini peuple africain na mronese ekanga manzao changement garduka da sinani yabo fasira boindi yabo communauté internationale carnet d'adresse wauja anapi ekawandu wajwa izo nanzona dio komortsen ye komor ye hatu que não change hasibabu miracle impossible mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ulawo kaburini ya jambi ya Azali Assoumani karanti wandu ranti ufunga wandu ranti toa roho wahe Azali yakubali ye miracle yoke na huja ye komor manama Mohamed El Arif Saad que não change haruma négociation da sina Azali Assoumani négociations zifanywa zinji na sonti pia uwenji malideri ya hao anjo subutina be 90% ya hima lider wa hai siasa ya hatu wawandu wafanya hazi badimana na Azali watu jujamdo jarambi ukarindi haruma négociation da sina Azali Narlani ndugu hamanizo et Comores qui n'ont changé par négociation de Sinazali. Rijuete na ukaya. Ye Comores ya hatu qui n'ont changé haruma zeru za pari ze manifestation zifanyao ngazi saidi yao. Saidi jichongeza Azali ya lao. Ni zeru za Senegal, ni zeru za la Réunion. Impossible et Comores qui n'ont changé namna yo ngazi saidi yao. Yabondo ukaya hindi. Resistance ya baki hindi harumando ko mandizo e ka karto dar ma voter hunda zalingo hibo e ka o pare ni ngari wanao na katulawa ya baki hindi c'est le peuple, le pouvoir de la rue, le pouvoir de la rue. Chez pouvoir de la rue yo préparewa le pouvoir de la rue ganzori préparé e ka hunu zisangari préparo namje anjo hujibu hasbabu harmeze solution ya bondo sana rijo kaya harme phase relio inu manama Mohamed El Arif gasi na phase mbili ye phase ya hadani garandu système ya Comores change c'est le peuple de dutongeza système il change harme siha haunga sarme système ya ukaya gari change wa rais Azali Alawi comme habiyo Mohamed El Arif. Je te promets, Azali il partira. Azali il partira, gojona biaka yangu jikobla waje. Haruma resistance rifanyao. Samahani mwanama professeur. Hunungwa mukaya ekangaranzo Azali Alawi ngujolawa. Yani mrungu lewa hama
vano wa Komori vani opposition harma mahamili mahamine samahani wanusu vanu kwaje kanza azalia lawe shawaka denonce politiki hae shabaha mriaunuka ya ngwanzo mtowe ngwanzo mtowe wajushinda watu ya azali ishiando wajushinda watu ya azali c'est le peuple, c'est la population dans la rue. Manama Mohamed El Arif wado jushinda watu ya azali shaiyo ye shema hiyo yo shema ya ushaje système politique yake dans le pays et que population ici chaque a dû préparer wa shaba le problème ili yo leo inu bukale wa inu Azali Assoumani gena une obligation. Madame Mohamed El Arif, c'est une obligation constitutionnelle d'apparaître au collège électoral. Azali Assoumani a une mission constitutionnelle. Il a fait une passation de pouvoir le 26 mai. Chahele Jaffa Molahangu, il y a un système politique. Il y a Komor. Hele Jaffa Molahangu. Chaga Mohamed Yokaya Azali Assoumani, yeye ngujolawa. Hasibabu Henry, yeye haono 2002 katakanza lawe halawa numeni banu haruma et 2000 c'était 2006 abesebala haono et les balbala la kalanjia haruma ze voti za ukaya wa Mali watini kweturi hao goshele za jiri eza jiri hindi communauté internationale wanduende Addis Abeba shesu alan lioniyo manama Mohamed Ali intabishao dabo kwa nruwanu ni wafubo bane majina wao gamma wafubo banu tipia wajuwe ka 2006 wahibi pia wabe kaya wazoto wesambi katwenda ndi harume ture Mali harume zenogo za kahaba Mohamed Abdul Wahabi, vous voyez, une délégation. Président de l'île autonome de Gambalance. Bismillah. Gamzambo. Kamatistabu. Mwanzurabi kwa ruwanu wakaenda Addis Abeba. Wende wakeeti wane zevote jazirewa. Ebanu leuze barindi. Balotsuko yenga sambi. Mohamed Abdul Wahabi, président de l'île autonome de Gazija. Gamonji arongowera nje kushikila hendeje henda tsabeba loka tsohedeza barindi gabo Kamar Zaman Mohamed Boucharafa wayaka ministre de finance Gazija hakarma délégation ele o manartumu shindi gabo Ibrahim Ali Mzimba député de l'Assemblée de l'Union hakarma délégation e manartumu shindi leo ino gabo kana sambi haya waka Mohamed Msaidie wade porte-parole wa convergence pour mai 2010 na secrétaire national de la CRC hakarma délégation waka Soudi Abdoulatif membre de l'opposition venu d'Anjouan et maintenant il retrouve chez Léo haya waka Ahmed Madi Bolero ancien premier ministre coordinateur des forces vives de Moëli et ben Bolero Léo maintenant retrouve chez et ben mtuka vienga sambi mwili. Pourquoi ces gens-là watendea haya harba commission hiyo merci je remercie Sidi Larif ba harba démocratie tsokabo toujours machallah waka délégation Faransa wenda wa Wangaria hiyo waka Sidi Larif waka Masabu Marseille waka Amina Hassan Ali Larif ga mumto wa sawan waka harba délégation e wanu wa Komori wangamia wa Komori waya wakati ula wasambi wafanya misafara na fijo na jao na délégation eba leo inu wadeza za barindi bala kwa jakanza kieda asambi kwa jakanza juba asambi ce n'est pas sérieux yensi hatu vanule we inu tsode hamashazawa leo nga mlomba hindu ntswamba ndongo maudo ça veut dire quoi ils ont niambao mana Mohamed El Arif gamhuambio tena gamhuambio Azali a une obligation Yopara et collège électoral Hama il n'est jamais trop tard. Et que les électeurs, il y a pas la Kanzalawe, c'était le 3 février. Il faut qu'il le rappelle, se rappelle. Donc, il n'est jamais trop tard. Mais seulement, il y a rattraper Harak. Chacun quand tu dis rattraper,
attention, le rattrapage a une limite. Gamrego makaulu ahini mabie. Azali hewe, 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 tahadhar, tahadhar, tahadhar. Attention, attention, attention. Marhaba menji mwananyasi professor Bashir. Marhaba menji ngashukura wananyasi kawe makatani ngani wenji kabisa ngambeni samihi hakantukila na dunga ze komantari za hayo. Hunu mwanasi Mohamed Farid Bashir ngu interpele emalidori wa makati ya 2006 wa mpaka moja ngefo waangalia wa mali wamba ifo mali ya hondana etunani. Pourquoi emalidori wa uleo watorenga e paroli? Shahunu mrungu elewa hamakatu ziya yabo. Wanzo interpele ya opposition kamili waonese plus qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, il y a réclamé un tournant, professeur. Gabon Jenwabie, Ukaya Lewinu, Hamaderina Haba, Harmé Tournatinu, Yo, c'est la Constitution. Yongendao, Dehelio, Azalingo Tihale, Azalingo Dji rattrapé. Comme Habib de l'arif, il va se rattraper. Changaranzori Zidie Bana, Garanzori Zidie résistance. Malgré qu'un Jouao, Ukaya, ce n'est pas le carnet d'adresse. Chez eux, on a dit rappel l'armée, Wananyasi, ma politicien, Wananyasi, Rolovadzim. Il faut qu'on arrête d'être des petits nègres. Il faut qu'on arrête d'être des petits nègres. Wakati Uja, ça veut dire quoi? Henry Kanzaeza, tu veux dire à Congo de ministère ya Kifaransa. Hango de l'Assemblée nationale ya Kifaransa. Banova garanzuri poser équation mathématique. Et quand les Ogaraboka Zalingu Sadilwa Nemzungu, posons le problème. Et l'eau facilite Doto Nzungu Doto Azali, c'est une équation mathématique. Et Karito Nzungu, et Karito Azali Asumani Bobo de l'arif. Et Avorito Nzungu. Chez Karim Towa, Garduko Diana paramètres zinojina. Et ces paramètres zinojina, Zijoka Uja, Yo de Sadukanti, Rihadisi, égalité, égalité d'Asinemzungu. Shabahainu, et quand il y a une opposition, quand tu chinda moi joua ou kaya, timpa kahena sayer tout doire de Paris. Timpa kahena sayer do ministère des Affaires étrangères. Ou asaya, ou continuer, hunde mzungu, narimde, il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on l'oublie. C'est une équation. C'est facile d'attaquer Azali Assoumani que d'attaquer la France. Est-ce que vous connaissez le moment de la RIF? Il faut absolument Ridjou Kaya et Karim attaquer. Donc c'est pourquoi je demande, il faut qu'on arrête d'être des petits nègres. C'est fini ça. Le monde change. Et Dunia Bediliha. Et Afrique Bediliha. Wisha Macron Juzizi Hamba. Macron Bahind. Hamba Kaya Armari ni africaine. Gojaka Hanzaya Paris, Joko ka Montpellier en juillet 2021. Hamba Kaya. Banele Bariri Hunrao. Daboya Ukaya. Et mara isiwanu kwa tonza wado lawa kwa katubula wa uja. Ça c'est Macron qui a dit, ça fait 3 jours. Quand tu respectes ces démocraties, on va prendre les ham. Anya mojo, ganzo welewe ukaya lewinu et doni changer dans le monde. On ne peut pas continuer à être des petits nègres. Il faut qu'on arrête. Non, professeur. Résistance, continue. Professeur, marhaba menjingia shukurao enamna ikawa wanunga ompango hatunu na shinga shukurao wangu walio wengi kabisa wa komateo na wangu walio wengi wa wanyisao. Haba nungaro na unjia encore une fois pour Moussani. Nam, warungu endana ujibiwa enamna ikawa mahadisi ngaendelea professeur. Hunu warungu wawano enamna wapara elisti hiyo warungu wafanyo hamaba nukauja ujenose wanu wa ima hunu kahanzawa telezekaya hewe riwani ya umoja wa Komori 2006 ngebdo riwani ya umoja wa Komori 2020. Absolument. Hunu wananyasi Farid warungu wa mukaya no namdiwazi kabati 2021 azali harwari ya asizi azali harwari ya referendum azali hajinika ze vote za 2024 azali gufanya hizo yanzao zinundrabo wa Komori kwa na utowa azali ya preuve doka ikahende juan ikahende ngazija gufanya hizo yanzao ikahende mali huna runga bukaya kam na ushinda mtowe azali Assoumani na baka wana ukaya 2021 wabamanda wangu wajibuje professeur anjua jibuni wambi ukaya vanu zonizo azali yanzao ya rionese Bukaya, timwambia nukaya e constitution ya 2001. Inifanyiwa haruma les accords de Fomboni. Waja wafanywa constitution ya 2001.
no andu walova no wasinye inu hinri inu ngabo ligue la ligue des pays arabes ngabo Union Européenne ngabo Faransa ngabo wandu wao wasinye pia wasinye ziakori hizo yabo Azali Assoumani gamzire jei gene obligation ya pare collège électoral gene mission constitutionnelle ya fanye passation de pouvoir. Avant, nous interpelle la communauté internationale qui était impliquée dans la constitution de 2001. Je les interpelle. Haya, pour apaiser nos îles, la main est à vous. Pour apaiser nos îles, la main est à vous. Et comme tu fais, comme je vous dis, comme je vous dis, parce que nous avons Azali na face. Et la population qu'on a na face. Shabano Bahaïnou, et heli rendao ngasina daraja ya ukaya le 26 mai Azali bidio ya fanye passation de pouvoir d'aine mwanamzouane ngam chez les Azali il peut se rattraper mais le rattrapage a une limite comme il l'a fait en février 2002 c'était quoi 2002 ya tukanzare ya pare collège électoral ya fanya retard ya collège électoral leo hino mnumzima kanzo lewe harumaze turant yafaniha ndumzima yatu la sharia c'est-à-dire c'est kililu shakililu yakanabwira kanzalawe akanzatawe. Donc le 23 novembre apparaît collège électoral showa saya wala wabira watufanya retard mais n'est jamais trop tard yokeno kiri wandwala communauté internationale wafanye mapesa watu hizo pia na hizo no keno kiri. Il a l'obligation, il y a collège électoral, il a la mission, il a fait une passation de pouvoir le 26 mai. Shayo ngashaje rais. Shayo marhaba mji mwanyasi professeur marhaba mji wangalizi watukufu makatianu risali fanya ilera shatimu risali fanya mahadisi yemenji ya hatu da sina professeur makatianu haina mbika mwanzo ya pare ujojo composé et 06 47 68 45 98 kadri yanziha alama za commentaire au mdu yaishia mdu yanzihe alama za commentaire haukaya e bar de défilement gasna problem kay tujua kwa afishe leo rangu dabaha haina mdu wanzo ya suali mwana yasi Mohamed Farid Bashahil gujojua upara numero hiyo tout de suite ya muinterroger haina suala yanzao ili ya mjihunde nina ayi hayo ima muna pose suala na renga mrongo hamastehi ha adabu na hishma nam hunu garande leo hata masuala ya jo halituja hunu goshemezo kaya Azali wangu ngaratemeza uka Azali ikabidi ya convoquer zevoti le 23 kajazi convoquer hunu ngwangu kaya ijokiri basi mwanadamu mru ya jiratrapi me hunu mrungo nokaya Azali esa hatia nia ya ukaya kana uro habala hawema kana uro habala ha amani nam mrungu urambu kaya ye vize ya Azali Assoumani hindini harimwa giri hamadalini haukai nugiri kati harma sharia shani harma giri zabarindi ni Azali Assoumani professeur hafubi na hano jeni sopara zabarindi ni Azali Assoumani yasi haule giri la hanzati pulilie ezi ya komori professeur kabase nugo zenjika sidegashi c'est le pétrole. Azali Assoumani emana zigara giri ya ezi de ligashi shasisi wanawahentiyo karna bidi kele gashi la Komor lijali rengwani wanduwani warenge wa dirige wale mapesa wa Komor wa Kibahi wakatikao tifanya video ya petrol haina mwana Mkomor ikaifanywa haki nafanya hesabu kahini mwana Mkomor jotimizima 60 mwana Mohamed Larifu hajodako hao kanofanya hazi hajodoni ibwa 200,000 francs comoriens na mwezi ya petroli irlonio. Donc Azali Assoumani yeye le girilinu tindoko zichi wanza kenzi 2022 on a 2023 ya petroli ya Komoro. C'est tout. Ça du kakabata petroli kabata kainu. Azala du kanzai. Ja izoni mwabiao mwana Mohamed Larif. Et ça du katika na akili. Ani sajuka pardon sajuka Azali haka réfléchisse hamba ukaya hafanya japutini Bromada na tufanya japutini ya respecte ya constitution hatujove hamustadrani
halafake vice president shaya wentika jahunda naam yentika jahunda shay balbala hiyo abesiyo de jolawa shantika jahunda parce que six l'armée résistance radunga ukaya ganzao le 26 mai yeturianzwani yende garwamba ukaya wajemana nzuani ujoka éclairé et quand éclairé ça veut dire quoi de kasi si résistance redera mandishia et candidat uo ukaya gebidio hata ujovotewa ukonvoke wananchi wa Hekomor jerikenti rifanye sharia za kweli, rifanye njia za kweli, ritie veto harumaye constitution ya 2001 namne kao kabana ujara isa jafanye juan zao izode zedu wakasi singarumbao ukaya ye mwanamjuani ujoka urenga madama Mame de la Rifu jedera mhansi ukaya hewe hata ujovotewa goparu wananchi wa Komoro hao nchi pia rijerikenti bahanu wazima rikensi rifikirie nchi namna lazimu hasababu kaya wakati wasimu wa bakibanu mtwamini kaba jokiri ekazalia jiratrape ekaba jokiri transition mtwamini allez à l'état des choses. Samahani mwanama professeur hunu wanunga unatorolamo la ukaya wa Komori amatazamba babe mwadunhula wa Komori kwa jashila wa mtoa azali ngasina mahamine wanusu halafu hunu gebidori suicide espoir ya ukaya garjoshi la mtowe vanu na mezi sita yengo inozeje ilimu Komori ya amini zanongo hizo professeur. D'accord, mimi zonjo heleza babe hangu njwao banu ya histoire c'est quelque chose de très important. Ya histoire c'est important sababu kango fikireza vira ujozo rendao ni hojoka henda banu bashaka erlonio ngarirongo vanu nyoti pianga mrongo wao waluma halapi yangu warongo wao sho waluko mori kwa cholewa waluko mori kwa churo kwa chushia wandu waluko mori kwa chushia zinrambao hasibabu hindi telefoni ganzoma pesa walone mapesa na ndoza li waluko mori kwa chushia yawe ya lazimu hindi armando kwa madazini rifikiri ngarifanyao ibala wakati wende pada sonda kufanya wakaondwa radwenda rengeze radio rikana molinako wawo wakana radio Dar es Salaam ibanu lewinu kardejo shinda haruma Dar es Salaam hau Bushini hau Mozambique wabu hawanao Komori wakana radio wakana ondo namni kawa kubarigo joishia parce que banu zinurambao pia le bas peuple et me disait quand tu chez orambao ya baba hainu ha continue bana garanzao rihunre et peuple nezeboye kasisinyako na wake wandu wajua kama Komori kungo vya salama wasane wafanye jambo linako wabomna radio pour être en rapport d'Assine wa Komoro. Il faut que les Comoriens voient chez Zorambao. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Oui, ce sont les cadres, nous on doit aller à l'Onamapesa. Et Abili, il faut des moyens. Il faut des moyens. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Quand on m'appelle ça, quand on doit aller à l'Onamapesa. Déjà, mashallah, on me remercie, Amadi appelle le fanya hiyo. Kawandu wajoa tuwe tombola, ngona jalie, watifanya erreur Amadi Zabira, wake transparence armée à faire hiyo. Il faut de l'argent. Sans moyens, tu peux rien faire. Donc, yembana ya lazima ifanyiwa bahainu ne resistance, rihunde fikira, engar jira proche oji da sine maria wa Komoro wa jozo rambao. Parce que kwa chushia. Donc, on proposer radio, ifanyiwa soit Bushini soit Molina soit Dahubini soit Dar es Salaam iliwangu washinde wajirapproche daone maranya halafu ritwalina mwayeza hunda mapesa parce que kuno kufanya siasa kuno kushida utoe mu dictateur si tu n'as pas d'argent.
Voilà. Yule mimi na kulazimu rifikiria mbano malarenda waba. Shukran marhaba menji mwanyasi professeur ngarenduna mna jingelivan au linda wanwani sopara e numero da inu de 06 47 68 45 98 06 47 68 45 98 tianzia harima ze commentaire. Kaya tinafanya mbamzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka nafsi untina hata mba usiu amumlabi yoni kantina kufanya mbamzaha bai haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani amwana ulona tobi amali mbaka attention hawina ngombe kaya tahadhar hawina ngombe kaya hewe na ngombe lugha johelewa na ngombe johelewa shakena ukiri Rabega Arjoba anu rijerua nilunguza siasa wakomori wajitamkue ohenza hamnyezi Mungu ikihari mbakati abo katura ntiwafanya hazi simahami njoma habitanu wanusar sazionili eka mtodaza te mahani tanu tabaka wakomori mtimdajeze bakida faziza lazim shenko dunia hindi. Naam, marhaba waangalizi watukufu wa Komori. Rihisa alifanya ilera dakika 12 rangu wakati ranisa mahadithi ya hatu dasina Professor Mohamed Farid Bashahi ikaunga shukrao namna ya jibu kifasaha masuala ya hatu hunu wandu wani sopara wa ima ngawamika wakawa ripara karjaka washiha wakawishilia Facebook na ulirongoza ridanganyia buhariabu ngwajurli wari pariban ekamnungu paro harmaze zenjia za media zinu mrungu kupe mrungu bese volume mruya shiao harmaye Facebook mruya bakishe harmaye telefoni ili yarishilia. Naam, mananyasi professor hunu wandu wesawa jua ukaya Komori azali ngwanzo etie harima mbihanyo hesa haitia harima mbihanyo ngwanzo etie hesa haitia harima msajaja wa ima ngwanzo ya yangamize wangu wanji ngwajureo ukaya tihaki zenongo ikao zibireao hutaha wa azali yazie wanzuani watimurana netronanti ya hao 2021 wa ima hunu ya opposition mrungu sante ukaya ngabo wanu ikao ngwatahao wafanyishihe transition nde ngabo wanza wafanyishe transition chashi ngabo wana ukaya ngasina possibilité ya ujua ufanya retour de l'ordre constitutionnel vatina urenga wakati ujoka mlehaku rikata harijue ya maelezo hao harma ze position izo pia kwezi professeur wa hivi mbabitete kwezi am dorejetse na nihombyo kaya ni transition hada ningar nikaundo na tuhabe par transition de bijuka urenga yonge date balbala gedo tazibata yo wakati ribakisha meziminga ribakisha mezisita azali tizamba gene obligation emba nungo randuri fanye sisi ema kandida wanzuani wajoka enda riwani ke karatasi ruambi ukaya ini johunda yeni hazia handani ya ufanya do reparation tipia rikenti shabarai nujo sibwa yo transition ndi yabuka do ramane no narizidishe se bwana narizidishe zorifanyao ili wo azali ya lona obligation constitutionnelle ya upare sharia ya upare college ya zifanye namna ikao ya lona mission constitutionnelle tena ya kufanya passation de pouvoir Mwenyezi Mungu arejunde raisi ujohuja ya hunde hikma ya ripare ikaiyo de hazi handani ya hera isi mzwani. Gamuniko example en 1979 mwana Mamadi Larif 79 waka Hafujus Bwana Mrehemu, c'est un patriote, c'est un panafricaniste. Jerry Rollins Olam Ghana. Non.
bah si Ouarengé pouvoir à coup d'état. Il a pris son pouvoir en coup d'état en 1919. Mais c'est un coup d'état d'une personne qui était éclairée. Hakana Keli, haifanya mahamili à partir de la démocratie boula. Ils ont copié boula. Il y a Ghané Ben Saouha. Les Hongo premier ou deuxième armée Afrique. Donc, maintenant, Mohamed El Arif. Non, endelea professeur. Maintenant, Mohamed El Arif, il y a un jua, mwanamjuani, Jerry Mnike, hizo, rimambi ya fanya hazi hadani. Ya ufanya, lukaya, ya pare makomorien, Jerry fanya za ufanya, wahe constitution ya 2001. Okay. Donc, mimi na Jombras. Marahaba nji mwanayasi professeur ngandona urenga masuala haukaya umgongo dona uwasili daraja ya mwisho hao ngasida sini mwanayasi Mohamed Ali iho Valence ngawene anteni uzisele suala la hao kwezi ojo sana urongo wewe hakumba bi ngabo na bru kapsujoha landa hubi Naam la yo queda ukiri relea taba sarungarisha okai la timike walokomori wa bulara diwe kabushini awe ka Tanzania yosi ni wadwali wa Dubai au Hispania au sosikia walokomori na wache waangari walokomori waseli wasogesa wananya waloiho wa wakahunu adore malekoti ndele sala na kawaza na wafanye namna warzesheze message ukanavunga nerede Naam, marabame nji professeur ngujo jibu. Naam, manyasi professeur, manyasi Mohamed Ali ulio Valence ngwa mukaya wi onje ma ukaya wanru wabue media wanru walobushini wadungwa komori mengu onoka wakati usa uhimi zenongongizo très urgent ya ukasha shabaha luka wanru emalidori nane maranya walio bonze wadungane wasie komori walio ngariwa na nyasi walio hiyo ngojubuje professeur halalindo amjomjibu manama huo inu suala la kiafrika en general naam car ma diaspora msobaki hiyo na mje ça c'est petit chez eux nanzo nambe bo mwambie manama wokaya ekatija tija marufu tina bahindu anji senwane fikiria wa mwanama ekanchorenga tija vio tina bahindu poshoni anji kufanya monti ekatija si wanadamu ekavyo cho huwa yehundu hindi yesu ala kati yabo yo kweli gejuka njema ekarija shayo abahainu gazao eze moyen ganzao kani moyen namne kao rutoja ride maruvu shaze moyen hizo ngazitwalielwa hamande zenu za etombola shangar johuja gamwabio kale auto wazali tifanye hesabu ngazo 40 millions de francs comoriens pour enlever Azali à peu près 40 millions de francs comoriens. Je dis ça bonafani. Donc, ganzo mapesa, ega ndahu, watu hao, enyi population komoro, olio urengara jana hulemba mkate, ekumraudu wa fanyar mwekesi, rujuka wihansi, wanduwa ihensi, wanduwa tanga, peuple ya komoro, wamtabi hao, na mtsange, parce que on peut pas faire un bana, wati na moyen. Samtudoba kada mje, na mje, enga mjoja maruvu. Yoga jukirinda, hawaka vyo hawaka tijetsera kwa tifungwa. 40 makaulu mada yayo. Na reorganize bwana, shanga mina uhakikifu, ka le 26 mai 2021, Azali kanokayabo, yoga mina uhakikifu, gawajoka passation de pouvoir ya mwanamzwani.
marahaba menji professeur hunu warungendo na hupara wa ima ngarjo wone saukaya rihisa rifanya lera na dakika 20 za mpango hatu nasi ngari mshukuria ni haukaya haina usiku urenje zao za mipango zinu na warungwa zidio ukawenji zaidi abo ngari shukuriao wandikao wenje za kabisa udunga mpango wa hatu leo na zinu ngazijao hejiti hadi hanyu ya upartage ranzindo wakati mdunga u emakatinda yenu wao sizamanadi umpartage emipango ya hatu hunu wone saukaya mrugujiliwa nizo rifanyao ngujiliwa nizo nambao na hiyo ndiye namna mdojo shida ya saidie mbona yinu Mungu tusaidia amali hanafasi haakili hunu ngabena urenga de swala la hema na nyasiwai. Allo, salam alaikum. Ngasi ndasine mwana yasi papa asiara nguda iho barsei ngara bishili ya ukwezi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikautani mse professeur suala wa masuala maili ya joka hafifu au kaya mgu ya soma ku doshinda ya riatere mbavi. Le 23 novembre dernier, il avait dit que colonel Azali a parlé collège électoral pange za élections za Comores kaja zifanya yekari wasuli hata au mois de janvier au mois de février mars 2021. Est-ce que professeur ngono kaya selon les compétences za ngono kawa ngwajo wa organiser élection primaire na élection secondaire njuani moti lespalela wili est-ce que professeur wongo ndondo na tanangari mtosao yemndu boko yeu wonesao ujuzi wa haku est-ce que professeur au la réunion ya Lyon ndaeno wananya no waze waya no wanashwae yenge na barnama jingine rijo utajia ikanga bo plan ikao professeur nguweno batino kaya devoile ndongo ikao kazi chiza udevoileha ya sana ya do nishi ando ndondo au kari lungo mahadisi ngarona ukaya peut-être ngabo plan au kayange rassurant wanduwa chike wajinga yonde masuala maili na kaanzano zise professeur wa yavo bwana Farid. Marhaba nji papa ati arushukuri yao asanta. Nendelea Mohamed la Rifau. Endelea kwezi. Par rapport ya he 23 Novembre no wakati ekaende hata tizele zabanu kabano azalia sumani yeye ya college electoral ya tukanza ifanye harumeze election ya kanza kensi haifanyandi kajifanya 23 Novembre haifanya février dawa compare college electoral wandonde harumeze voti za kadaza vote wara zendele na sahisambi donc ikililuvanini ti insiste ukaya wola ndia tukanza kiraisi wala kanzara mbio yatawe yaboy wakati kena koti mfuvi sha zunyanzeni mwambie dokaya azali asumani ya jiveze ya jiratrape Novembre oskuila para en février yabunge na Novembre Décembre Janvier Février besheka para gadushi dalifanya ze vote yeye kayo ifanyia yabuti répondre swala ya hima na nyasi eza plan ya ufanya mimi namna ya hangu mimi ngamina baki ya mbili ibaki hadani dokaya ngamojo system politique ibadilihe tous ibaki hadani dokari wa shudidaraja kwanga nzoze vote Seleza ndogo zinjira ngo hadani upanda system ibadiliha na hizo pia waorganize vote zinu andu wenji watitanganya mapesa na mvuu wa hanti azali asumani ngamuhambio ila l'obligation gojoona manama gojojoni guardoho nana unabie gojokane obligation gojo pare collège électoral gami convaincu njaba le 23 njaba le 24 njaba le 25 changu jo ipara en tout cas gena mission ya constitution ya uchongeza ya fanye passation de pouvoir
quand il a le droit de dépasser les 26 000 2021, ils ont mis convaincu. C'est là où il y a des plans, ils ont regardé ça, c'est Juliani. Les Nougiri et la Azali Asuman. Sinon, je l'ai développé, ou on a plan Wasaya, ils ont sinon, je l'ai développé. Chaque bidio réside et résistance. Le bidio réside et résistance. Parce que, on a pu, non, Gamabioni, Wajuhuja Anapu, Hamade Heli Wahaja 2011, Hamade Heli Wahaja 2006, Waka Balbala, Harmoenti, Harmé Collège électoral. Gami convaincu Mbabi. Marahaba menji wangalizi watukufu, marahaba menji professeur wangu ngwenda una hongeza zaidi wa ima ngatsaho ze samaha za hatu haukaya haina mpango wana mwiso vanu ngende na urenga masuala mbali na mbali wa ima iwasuli wakati kao ngejubidi rende na utaha rikaze kifo abongwe eni mwananyasi ikao kaja hisa ya para kama ndo para ngajorenga suala zima bas ili rende na hubaya mpango wa ima hunu ngarendele yao professeur hawa ilio komori ngiontu komori ngio bilili juu ngarjuka ya owarukao wahimili ya Colonel Azali Asumani ngo determine wambalie hata yedahari wao owandu watu aidi siasa ya kifujani ya hanza angamize emasiwa ngo utayari wa mtowe haina namna ya mtowa ili rivukishe emasiwa yala hal professeur haila experience ya hao eske leo ekomori ngarjo subuti rambukaya ngio mabakia maili ikao haina dima ngo tayari wa andegutru na wende yasa yani enga buriski ya uka azali ngushindo ngwae izone ze plazahe ya ribehe harima kanama guerre civile me harima wanisa emasiwa yanu wanisa wa komoro yo mkini shaza ya Asumani akane possibilité hiyo hoitswania harme paradigme yahe ya mbeka ya ngoriwaniso ya jarenge gazija ya risamize asonzo no kwa nokiri wa mali kwa nokiri ikafikira ya ndiyo ya rihane ya tenkodo ya manise wandu hamade heli rione notabilité divisée riona justicier mabaro wa divisé rione chambre de commerce wa divisé heni wandu waili kaihoni ke hunu yo namna hindi yo namna guerre civile ya nzwaritini yeyo shaifikirahe yeye ngudhanikago jo jarengesha swashakazi jashandese embabyo yo tabiri gamna haki kifuka yo tabiri na sikarna wasulia mimi gami convaincu quand le 26 mai Azali go fani passation gami convaincu voilà mon ami Mabdari professeur zenongo wazamba yabo izonongo ibdo komeni bile wakashiri yani ngono hama mangoni meze theory machiavellique mangoni mwe plan machiavellique Azali dokaya nguriske ya puse emasiwa yanu ya tambalie ili ya tumaini ukangujobakisha malakilimo kingazija c'est ça mimi harmwe ekati mfikiri amdani kai hodi hoya nzari behe shaka kanoshinda wakomorwa woti marombe wangazija ti marombe walao kwa natukiri wa harba pia jamade heli hiyo izokweli leora nyisa notabilité ngombali wa wahengo mbali ranyisa leo inu izo pia na wafanyia haurifanyia hatu izo rizamba shaizo pia izo de resistance ya bwana na rizidi shai kana subuti yentila ilanga ngali wao yentila gabondu wenji wa yangali yao kena tukiri wa jiri malambe amandi hali sabu elewa bashe kage nizo tswani donc nous je suis convaincu gambrejei Gam les Azali Asumani, ya jira attrapé. Il n'est jamais trop tard. Hamade Heli Afanya, il y a pas collège électoral, parce qu'il y a obligation constitutionnelle, il y a lazimu, il y a pare et collège électoral. Na niye najifikiri wai mwini wakati ya tukaanza yafanye paradi le 23. Pourquoi il y a comparé le 20 février 2007? Pourquoi? Na juzise. Pourquoi? C'est une obligation. Maintenant, je vais parler un peu en français pour interpeller un peu la communauté internationale. N'oubliez, la communauté internationale vient. On attend votre appui, votre travail. C'est votre argent qui a fait la constitution de 2001.
C'est votre force qui a fait la Constitution de 2001. Donc, on vous interpelle. Maintenant, il faut venir. Voilà. Et ils le savent. Ngabona ikhtilaf tekniki yevoa ikaudo nguhambabi yemna intervention petite wa Faransa wandu kwa jamishi andoba ka problème ya connexion wa ima professeur Tijibu abonanza interpeller communauté internationale haluha yaki mtawalifu wa ima ngashukuri yao haukaya yaborendao ngajoka ukana emission zijoka ya zeluha ezinji rijohunda wana wa Komori wazirongowe yabohorinka ide yakaya ngajohu utia mwengoni mwandu wajohu jabanu rije ifanye mipango hamada inu haluha yashi tawalifu hunu ngarendao na waswili kirasmi omwiso wa mpango mno mma kanojwa unje harma mpango raha reja nika hakalima la mwiso manyasi mtukufu professeur Farid Mohamed Farid Bashahili wa imma nari fanyemna quelques secondes wareste kwazi wangalizi ngani mshukuriao ni enamne kao mndugu ompango unu orangu na mwandoni atarjeho ndevanu ngani wenji zaidi ajusubuti rimambe nyukaya mengoni mwa mipango refanya ikao youdungwa zaidi ya makatia ni wayo dekina ompango unu uhisa ubate erokor ya audience ya hemi pangoni iyo ngejao haila jitihadi ya hanyu ya ujamishie ze fikra za hawandu wa wanyao dawla ya haki etat de droit iho Komori iyo ngejao he jitihadi ya hanyu ya utabaza ompango unu ranzido wakati mwanjia mudungao ili wandu wenji wajue ukaya ngasibanu ngari shemeli zao rehubili ya Komori insha Allah hunu kama nyasi professeur ngetayari na eka wanakhtilafi wa internet wakaya waroha ngujwenda na uri dunga manyasi professeur mananyasi professeur ngabo mna ikhtilafi wa internet yajiri wa technique yarjili ada sina mananyasi professeur ngajwenda na humtaha ngarjohinda na humtaha mananyasi professeur ina wakati ya juri waswili rije rendele nompango wahatu abongwe ngamdu uri isamihi ikhtilafi yajiri baina hatu da sina mananyasi professeur Mohamed Farid Bashahili ranguda hiho la Réunion ina wakati jo humparisa ngarjo hu mbenga harima ze studio rede na utimizi katu mpango wa hatu rihisa rifanya ilera wanus sha timu kabisa ngasina saa handa na dakika mengo miraru hunu Faransani yabo iyo sane wanusu iho la Réunion abongwe makatiano ngasina na ikhtilaf technique wabaina ya hatu ndasina wa ima hunu ngarishiriza ukaya ngarishukuri yao nyaundu kaunga nyuwenji mnungu ompango unu na nyinga nyuwenji mutangazao ili wandu wazijue haizo ngarishiriza ukaya mipango inu mipango ikao page ya hanyu francome de force vive ngiyo banu ili reseveni rangu defundaru ata 2000 ina wakati ka wajarongo ikao ngiyo urgent ngebile wa Komori wazijue ngebile mjokaya page ya hanyu inu ngajoja banu imunisheni wakati ka onga jo parisa mwana nyasi ujohuja banu yajitamke ngarjo wona enamna wandu walio harma technique walio neza nafasi ili waje wamdenge banu mumishili yone namna ikao si na barnamaji ikao haina wakati shusidari saniri tienziani yeze juma rangu dabosa 12 uheya si hanza riparise wandu wenji kabisa mara ya wenji kabisa waje wajitamke juma ya juzi kajawahi ngajo wona juma jao ngajo wahi iyo si vipara le big life wa ima hondo informati si sana alihunde mkizi mbeli wa siasa au mkizi mbeli wa dawla ya haki hau raia ulo na nafasi ya jeharma ompango wa hatu uparao le special ikawoka informati hedera emrikawra mlalika buyalio na nafasi hondo 2000 hamaleo ranguda bojioni si ulalika haina mrikao ngene nafasi ya ujabanu ya jitamke zinu pia panzani wanesekaya ketubidi wa Komori wataliwa ni wakati ngabzima ezijirio umasiwani abongwe mtiezite enimero ya hatu ngamujwao haurejei ompango wa tombola lumwambia nyukaya operation tombola ngashukuriao owanwikao ngwendao na upara ili wajue namna ya usaidia bwana yinu hau usanga sangwe hao harima tombola na mjukaya operation tombola izokweli revize ukaya mnguna jailie rihule mapesa menji kabisa cha ngebdo mjukaya quelque soit mapesa rijotowa harima operation yinu iyo ngejuka mengoni mwema pesa ya jusaidia insha Allah utowa upeu no fujari ujirio kwa maswani bien sûr ngejuka za mapesa menji hana yabo sha ya remaji kajasa za ililo iyo ni maana bako mbyatsi dharau kangena menji kangena mashash na pare numero ndainu 06 47 68 47 98
mruye pale nimero hiyo ujua hunda haina namna ya taratibu ya ujua yasaidie mbona inu harima ya operation tombola wajau ngasina kanyote en ligne ikao lien ihe ya harima e page hatu inu nana miri za wana wanwaji ikao ngari waniao mbona inu abungwe ngari shukuri yao warikao kwa turanti upara ili wasaidie zangozi hunu rahaka jashida raparisa Emaniasi Mohamed Farid Bashahil nasi ngajoinda nautia wana matala zuz na humlidia Emaniasi professeur ya rejei ranzinde makati yanu wayo abongwe amu Mwenyezi Mungu ka karnota biha hujomparisa ngajofanya hena zofanya rishinde rimparis rangu daiho la réunion abongwe ngajo umete dispositif ya hatu pia norishinde rimparise insha Allah abongwe mti rohe harima mpango mlinde ya makalima ya joka ya joja ya munisheni hamiso ngabla ya ujohena nobaya mpango hokaya riwahi riwasuli kabisa komisoni mwanza ribaye mpango wa imma riwasuli wakati ya jobidi ya renge ya makalima ya mwiso ili ya lahe letengwe ya problem tekniki yo jitia uhariabu wa imma karnamla ta wakati mwingi ngajohena sana rihunde taratibu yafanya nori mparise rangu daiho la réunion yaje na humlahani yaje na mtekeleza ya makalma yajo umbushiriani ya khairi yajo bushiria ya komori khairi insha Allah abongwe karnauzia raha arejam parisa Emaniasi professeur na mlinde garifanya haina zafanya kwezi Garaduna mwambianukaya Emaniasi professeur Farid Mohamed Farid Bashahil hesa hende na uriveshea ubeti hesa hende na uriveshea signali ya ukaya hisa unge harma zi studios hat abongwe garaduna msahe era lenuyo garaduna msahe Mohamed Farid Bashahil gajoina na ukaza kifle jibobano nori mrege Emaniasi Mohamed Farid Bashahil Quasi, nam, professeur. Eu sagora shirio quasi. Oui, oui. Na musabi batsi jilwani problem tek. Gamushi ono nono. Risaga si en direct quasi. Saga si en direct. Gamina ci parsa problem technique tu sa bandini ndogo za sport njilia. Chale wasa. OK. Tulia professeur, c'est normal. Richili regarde et public hata ujorejai haukar jokaya ila problème technique. Marhaba menji professeur ngari shukuri yao risali dépassé largement wakati kao dora kubaliwa shaka wati problème haukaya inu bwana ya haki wakati wa haki. Hunu professeur ngari ndao na hutaha kwezi harima mahadithi kaori yafanya banu ngamonongo zinji ikao hujuhanza uzambe kuja wahi wazaba ngawe kao huzamba kuja wahi wazitimizi abungwe kabla ya ujoina na ulahana banu ngawe na largement 5 minutes voire plus ulahe tengo ikao ngambi subuti na biya cher professeur ukaya kubate e record ya wandu ikao wakaridunga en direct bismillah mashallah ngar shukriya wandu ikao wadungu mpango wa hatu professeur ngawe na mrongo ulahe le taifa wa imma hau complete mrongo ikao huzamba kujashila wazitimizi au ufanya ujuzambe kujazamba professeur ngauna mrongo kwezi hadani Mohamed Larifu marhaba menji kamba kati batere kora mjoka wechinda mishande zetala za kijournaliste zao tamintina nongo donc ngamu bosho marhaba asomru mwanzatala ikao vraiment je te remercie infiniment he ma question yaho de mano ndo alwe banu waishilia tina nongo zinjiza hamba ukatsundo kaya mzima na retse mabungu na retse mabungu na retse mabungu na retse au chef na retse au chef na retse au chef na riken konyo nzima hason tipi banga convaincu ukangare dao
haruma yeturu ya wanzuani ngami convaincu kabati mba mushkilo pande huu shando ufikiri ya makandida wanzuani waje wakati huo waambe ukaya ekagare ekaritivotewa ya ndugu hadani njo ufanya anjo para ukomor wakensi vahanu vazima rifanye rirektifie rilekeze ili sisi wandukenga rwane bwana inu richojo uvoti hadani richojo uvoti paske tiyaki kanga si hunu manga katujo uvoti yabo yode hazikao ya raisi mjuani ujoka huja le 26 mai 2021 haswa gami sur gami convaincu gami zaboban kama sinamne joka ndo jina yaje yake un homme Inch'Allah, un homme éclairé, un homme qui a de la lumière, ya Johanso Wakomor, Wakensi, Rijifikirie, ya maisha ya Wakomor, ya Mau. Haizo, hautimizi manama, Mohamed El Arif, Teshelea Nelson Mandela. Gamsomomna text wahe, mtits, hahumrehemu Nelson Mandela, dhamana waki Afrika, ikawa mna teksti waka na ujure haku mna phrase karadhi nimfanye Mohamed El Arif Mandela bahin amba ukaya cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer les îles Comores. Ne laissez pas les personnes négatives prendre votre joie. Lorsque vous perdez votre joie, vous perdez votre pouvoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà na texte wa Nelson Mandela na kanzani msomeni ikemsomo yabo. Gesawani yo Mwenyezi Mungu ya kahori ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamba ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Yo à peu près yo sawani Mandela. Wassalamu alaikum. Garjo gamwesani mgwamana garjo honana insha Allah taala hauzima haunanya watina division rikeba hanu wazima ili ritowe azali asumani wajumana mjuani ujokana haki ujonsinti enti ya hatu ujokana lumiere ujoribulia ndongo zinji insha Allah taala bedunia gede badilia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nam, marhaba menji zitona zaidi Professeur Mohamed Farid Bashrahi. Marhaba menji watukufu ikao mdungu wa mpango wa hatunu ikao waswili takriban zilera zili haukazi pusa dakika 15. Hunu njajo shinda ni resume makalma marahafu makalma ya mufid makalma ya fasaha ikao zuki watu Professeur Mohamed Farid Bashrahi hindi nawi yonesa vanu leo. Na mwende mwangalie citation ikao haitungwa ya Nelson Mandela ili yafanye conclusion ya mpango huu. Wa ima hal ngamjoshida nionese ze fikra mufidu ikao zero habanu ngamjola uza. Hunu nguone sokaya. Azali Asumani ngena chansi ya mbakia ya utanganya emasiwa ya Komoro. Ya uonesa ukaya ya kwanza ya Komoro. Wakati ubaki wa ukaya ya juwe ya uonese ukaya mwanzo ya Komoro na mdu convoke e collège électoral. Na haina wakati ya johi convoke kabla ya hele 26 Mai 2021 ngarjo wahi rihunde namna ya uresa jevoti ili ya Komori ihunde ili owa Komori wahunde. Yeye nge vraiment optimiste ya ukaya kabatsi hunna iho kobovira. Colonel Azali Asumani katina shwa. Ekaka tuhanza gujo forcewa ne communauté internationale wa imma nge bidio owa Komori wajilewe wajisaidie kabla ya ulinda mru ya lebonze yaje ya wasaidie. Na hunu apele ze force pia ziwanao ni dictature yani de mouvement daula ya haki do wa Komori jimla de ma opposa wonti pia kabati parti kabati chefu kabati mhu kabati mkiti naritanganyie hasonti pia rende igwemweni rijokaya vanu ngari wani yao ndrogwe kao zonku rahene na mzimandasi zonku rahane na parti na ngari wani yao omoja wa Hekomoro ngari wani yao ye amani ya Hekomoro ngari wani yao maendeleo ya Hekomoro. Hunu harimwa omva wahusu ya resistance.
apele wa Komori washadizize zembwana ikaundo wazandisa watilemewe watikubali emarisiza ni mashangaza haukaya iyonde nature ya dictature do hitwa do shangaza do funga do intimide iyo de yatonga dictature iko yutsukaya yoste hilwa ishode shikotonga irewa dabukoyo yorwa hitwa dabukoyo yotabisha wanada wa imma hunu mru hajoelewa hama ngwanzo ya mbekaya baada lonsri yusra yani baada zitabu rizionao harmonyezi ya kefujari yenu shema nyasi ujovotewa 2021 ihonzuani ngasina tama ya ukaya emwana nyasi uwo ngebdu yake mrikao ngena uwezo yani nge eklere ngujoshinda ya vehe ya Komori obahanu wanduwa waniao edaula ya hakimu abongu wonokaya iyo jukumku ya kalantiza ya raisi ujohuja iho nzuani insha Allah abongwe hunu ekamno hendwelewa emwana nyasi Professor Bashahil nge optimist mwengoni mwandu wa amini ukaya wi insha Allah ngajo mtowa dictateur Azali Assoumani na hiyo kartu mtowa hawenga ya mwanadamu ngari mputo wao ili rishaje ukade wa siasa ili rishaje ukade wa mwendeso ya Komori na hunu ngone sokaya ya Komori ndio nazetala za ushinda insha Allah ritie daula ya haki Komori yani rishinde riwasulishe ya Komori obahanuika o doya gabili upande wakaya zabarini Azali ya nzoya zingare legirlinu ya bakisha ramayezinu hamba ukaya kabati taradudi woinde mwenza baraka au mwenza shonga wagazi na gashi yani hamdetourneshe hitwa hatongo ngwanzo yangamize ya Komori badala ya ukaya ya huze ya Komori au ngangu mparo amabi ukaya hewe Colonel Azali Assoumani tahadhar fahamu attention e Komori yo Ali e Komori yo Ali e Komori yo Ali rahanawe yo Ali rahane na ndongo ikawonga wenizo kwetwani ha abungwe habanu ndona ukazakifu haswatan ompango wa hatu la sina Professor Mohamed Bashahil ikao ngarudo rejei remabeni ukaya ngari shukuri yao record ikao haibate leo harima emipango ya hatu inu yani iyo dabo yakaya zenongo yakamwambia ni bano mkauzistafidu haku na ukaya nono makauzidunga mzitangaza ili wandu wenji wazijue hata mpakanda yabo ngashukuri yao wandu ikao watongeza embwana inu hata habaha gasina toma yao na wao ndo wandu ikao homoni iho kamtu waona wa ima wafanyo hazi zitonchashi wafanyo hazi za kipadwa mwana na mjukaya harima embwana inu ngabwalikao ngamonao werenuha harmaze media hamadami na Professeur Van wa ima embwana inu ngene wandu ikao kamtu waona ce qu'on appelle les forces invisibles yani ndo wandu ikao ngwasaidiao ndani zenongozinu watonga sisi rijor jebanu ribenu wandu wa les hommes de l'ombre plutôt abongo na mjukaya wandu wa pia ngarendo na washukuria hauka wao watongeza rishindore jabanu remonani rishindore jabanu refanya tasjia inu ili wa Komori waju wakihashiri nezijirio hata mpakanda yabo Mwenyezi Mungu na auni ya Komori Mwenyezi Mungu najalie yaribe madhamana ikao ngwa waju utendeza ze faida za Komori kabla ya utendeza ze faida za nafsi za hao ngwaribe madhamana ikao ngwaju depase kwanza Komori ngwaju hifanyilia irumbi ili Komori ihunde ya mwanamkomori ya hunde hata mpaka da banu ngarduna kumlahani abongwe Professor garjo ulaha wa Komori rondokaya usikwasa tena insha Allah taala amin marhaba min jengura ulivento marhaba kaya tinafanya mbamzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka nafsi untina hata mbausiu amumlabi yoni kantina kufanya mbamzaha bai haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani mwana ulo na tobia madlo maka attention hawina ngombe kaya tahadhar hawina ngombe kaya hewe na ngombe lugha johelewa na ngombe johelewa shakena ukiri Rabega Arjoba anu rijerua nilunguza siasa wa Komori wajitamkue uhenza Mwenyezi Mungu ikihari mbakati yabo katura ntiwafanya hazi simahami njoma habitanu wanusar sozionili eka mtodaza te mahani tano tabaka wa Komori mtimrejeze bakenda fanyiza lazima shenko dunia hindi